Yes, Father God. Lord, sa imo lang gyud mi nagakupot sa amo ang hope, oh God. Lord, right now, Father, we surrender everything to you, Lord. We invite the Holy Spirit to be with us, speak through us. And Lord, we pray nga ang among madungog karon, Father God, dili lang magpabilin, dili lang mugawas sa amo ang pikas dalunggan. But Lord, amo gyud ni siyang ikinabuhi, Father, ibutang sa among kasing-kasing ug amo siyang ikinabuhi, oh God. Lord, right now, I cancel the spirit of pride. I cancel the spirit of familiarity. I cancel, Lord, any mga plans sa enemy, oh God. And let it be, Lord, na maging sensitive mi sa imong voice, oh God. Na sa imuha lang yun mi mag-focus, oh God. We are here because we believe that you are the answers sa among mga pangutana, oh God. We believe na sa imo lang yun mi maka-find og rest, oh God. Lord, salamat because despite of being kanang unfaithful, oh God, you are faithful sa amua, Lord. Wala gyud nimo gitan-aw kung unsa ang among past, kung unsa among ginahimo, but you see us, oh God, as white as snow, Lord. Salamat, Lord, sa imong gugma. Salamat sa imong forgiveness, oh God. And right now, Lord, use me as your mouthpiece, oh God. Lord, let my word be fall into the ground, oh God. Lord, imuha lang yung word, oh God, ang magagawas, oh God. Imong pulong gikan lang gyud sa imuha, Father God, not my words, oh God. Lord, pasaylo ako, Father God, if there is mga words na magawas ako, Lord God, nga dili ka ma-please, pasaylo ako, Ginoo, and help me, Lord, anoint my lips, oh God, anoint your word, oh God, and Holy Spirit, be with us, saturate this place, oh God, in Jesus' name we pray, amen and amen. Okay, good afternoon, everyone. Wait lang. Okay, so, sige, mag-settle down na ta, no? And akong gihangyo, no, to silent your phone para ang mga katapad nato, dili siya ma-disturbo, no? Okay lang magamit og cellphone, mag-picture, mag-take note, pero kung scroll na ta, no, dili na siya. Kaya di ba, we are here because we want to hear the word of God. Amen? Amen. Okay, so, by the way, no, magpakilala ko, ako si Pastora Laverlisa Acedo Bernardo, and I'm one of the leaders of this church, and I'm under the leadership of Mami Jane Yehe, no, together with Daddy Romualdo Yehe. Yehe, no? Sige. So, I declare you that this hour is a happy hour. No? Kay pasugod pa lang, ana na, no? So, ano jud nato, no? Lord, wala ko nag-adto diri para matulog. Nag-adto ko diri, Lord, para maminaw sa imuhang word. Amen? Okay, sino dito? O, Tagalog, sige. Kinsa diriya ang naala Sunday? Amen. Ay, by the way, no, i-welcome sa natong atong mga first-timers. Nabatay mga first-timers in the house? No, nga karon lang? Okay, pwede na ako mahangyo to stand, no? Stand lang, okay? Sige, no? Palakpakan. Okay, sige. Thank you. How about the Rihanna row? Okay, palakpak lang gihapon. How about the Riang? Oh, amen, no? Yan. And sa last, okay, sige. So, church, CCFI leaders, you know what to do na. Okay? 3, 2, 1, welcome, no? Welcome to CCFI. CCFI is Christian Church Fellowship International. Kay usahay manggod abi sa uban CCF, no? So CCFI International, no? Si Christian Church Fellowship International. International because dili lang dari sa Polomolok, no, ang CCFI, but all over the world. Amen, no? So naata sa iban pod na mga bansa. That is why naata sa Switzerland, no? That is why, no, we are international, no? Pero international ang speaker Bisaya man. No, sige.
So last Sunday, di ba, unsa gay ang word last Sunday? Defined by truth that gives rest. Kinsa diri ang naka-find og naka-rest gyud kay Lord. No, dili rest na kay rest man tulog ta 1 week. No, dili. Meaning naka-rest ta kay Lord, it means despite of the problems, no? Despite sa mga trials na atong ginaagian, naatay peace nga magpadayon because we know nga kauban nato ang atong buhing Ginoo. Amen? Okay, so resting in grace produces humility, security, and compassion. The same qualities na gipakita ni Jesus. Instead of striving to be greater than others, we become available for God to use us for others. Usahay ba dili masabtan nganong gamiton pa ka ni Lord, no? Dili kung wala ta kay Lord ba dili na nato masabtan, no? So today, this afternoon, ang message nato is entitled DDD. Sa mga first-timers, unsa ng DDD? Ang DDD, aning year of DDD is our theme for this year. No? So designed by God, we are designed by God, we are defined by truth, and destined for eternal life. So that is DDD. No? Mao na siya ang atong theme for this year. So our title is Serve to be Great, Greatness Redefined by Jesus. Amen? Okay, so hangyon ako ang tanan to stand up. Okay, nabay makasadi kasabot og Bisaya diri? Okay man, no? Si Daddy lang. Laban lang di. Okay, sige. Sige, let's all read. Amen. Okay, sige, manglingkod ta. So, this afternoon, ato siyang himay-himayon, unsang bot pasabot aning, not so with you. Whoever comes to become great, no, must be your servant. Jesus does not reject greatness. Wala na gi-reject ni Jesus ang greatness na. Dili ta maging great, no? But He redefines it completely. Kung baga, as a Christian, di ba, counterculture tayo, no? Kung ano yung ginagawa sa world, dapat iba ang gawin natin, kabaliktaran sa world, di ba? So kung karon, di ba, welcome na or unsa na siyang tawagan na, ang same-sex marriage, di ba, kuana, so sa atua dili. Kay ang word ni Lord, di ba, unsay ang ingon, no? Ang iyang gihimo is male and female only, no? So kung mag-focus ta sa world, naga-change ang mga opinion. Pero kung Lord ta magitong sola, no, scriptura, no, scripture alone. Kay masking magkabaliktad-baliktad ang mundo, dili naga-change ang word ni Lord. Amen. No? Amen. Okay. That is why kita ginatudluan ta na magbasa og Bible kay nganuman ma-deceive ta. Usay makaintag mao na man gud na karonte, no? Mao na man gud na. But no, dili hate ni Lord ang LGBTQ, no? Unsa ang hate ni Lord? Ang ginahimo na against na sa word niya, ni word ni Lord. Amen? No? So mo ginatong iano ba kay usahay manggod, di ba? Maano ba nga i-hate na nato ang tao? No. Dili na gi-hate ni Lord, no? But ang iyahang ginatuuhan nga wala na against na sa word ni Lord, mao na ang dili gusto ni Lord. Amen? Okay. In God's kingdom, greatness is not measured by position, recognition, or power, but by, unsa daw? Humility, service, and sacrifice. Mauna ang importante, no, sa kingdom ni Lord na ata humility, service, and sacrifice. Many people think greatness means being above others. Agree? Disagree? Diba? No, but Jesus teaches us that true greatness
is found in going lower in love, humility, and service. So let me begin with this simple illustration. A group of children were once asked, no, paborito na ito ni ias sa mga bata, what do you want when you grow up? No? Unsang tubag, no? 'Di ba? Usa, I want to be a teacher. I want to be a doctor, no? No, I want to be a president sa Pilipinas para ako ang may power, no? I want to be a billionaire para makapalit ko og pinakamahal na sakyanan, no? I want to be a senator para male-maleta. Congressman with me. Okay, no? Ang isa nag-ingon, I want to be a famous celebrity. Gusto na ako, famous, no? Para sikat ka, para great ka, no? But not one of them said, I want to be a servant. No, wala. Diba? Nakadungog mo, bisag diri sa ato, mga bata pangutano, nabay ningon nga, gusto na ako, pagdako na ako, gusto na ako maging basurero lang. Ba, wala, no? Mag-ana pa sa, I want to be a flight attendant. No, may nga mama, huy, kamahal, anak, ayaw, anak. No? Kay, mauma na, diba? So, meaning, ang mga bata, no, from a young age, ang world teaches us that being famous, being wealthy, mauna ang definition sa greatness. Amen, no? Being admired, okay? Ginatudluan ta to climb higher, no? To be noticed, to be respected, and to be served. Mauna ang ginatudlo sa world, okay? But in Matthew 20, Jesus gives us a completely different definition, no? Anak si Lord, no? Dili na siya mao akong gusto, no? Diba, gina-twist manggod sa world. Even the disciples were trapped in thinking, no? In this thinking, no? They argued about who would be the greatest among them. They wanted seats of honor besides Jesus. Nagaano sila gyud, no, ang mauna. But unsa ang gihimo ni Lord, ni Jesus? Instead of praising their ambition, Jesus gave them a lesson they would never forget. No? Unsa ang gitudlo ni Jesus sa ilaha, giingon ni Jesus sa ilaha, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. No, so mauni ang giingon ni Jesus, pero wala ni laging ayo mo sigig pang ambisyon, di ba? Wala. Mao nang giingon ni Jesus, whoever wants to be great must be your servant. Jesus showed that in the kingdom of God, greatness is not found in climbing over people, no nga kanang taas ta dapat, no? High kanang taas dapat atong posisyon, no? But ginatudluan ta, no, to kneel down before Him with humility. True greatness is not having many servants. Naabi nato, kung daghang nagsunod-sunod sa ato ang mga servant nato, katabang nato, great na ta, no? Dili ang ngana ang gitudlo ni Jesus. Unsay ang ingon, be among them, no? Be among them. The greatest person in the room is not the proudest, the loudest, or the most powerful. But, unsa daw? The one willing to love, help, and serve others quietly. No? So, mauna, ginatudlo gyud ni Jesus ato na maging humble ta. Despite of sa ato ang mga na-achieve sa kinabuhi, dapat naagihapon ang humility. No? Kay kung sa world, kung high supervisor ka, no, manager ka, diba, dapat ano jud ang imuhang tan-aw sa imuha. But, diba, title, but kay Jesus, no, baliktad, no, walay title, diba? Kung pastor ka, no, tagalimpyo ka sa church, unsay doktor ka, kay Lord pantay-pantay lang tayo lahat, no? Dili kay kung nay magsimba diri nga kanang doktor or attorney, ay ati manon jud nato pag-ayo ushers, no? Dili ana, pag makita nato nga murag gusot-gusot, ay anaon ra, no? Dili kasi pantay-pantay
ang pagtrato ni Jesus sa atua. Amen. Welcome tayong lahat kay Lord. The greatest person, tapos na pala yan. So today, we will learn that heaven measures greatness differently than the world does. Greatness redefined by Jesus, first truth. Greatness is not position, but is posture of the heart. Amen. So in Matthew 20, verse 26, ingon siya, whoever wants to be great must be your servant. And in 1 Samuel 16, verse 7, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. In Philippians 2, verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Lord, taas akong nahuman, PhD ko, i-value na ako siya, utility, no? Ana good ang mga thinking sa world, no? Pero ingon ni Lord, di ba? Value others above yourselves. So, greatness is not position, it is posture of the heart. In the world, people often measure greatness by title. No? Di ba? Kung daghan na kay title, like humana kag masteral, maed na ka, you want more pa jud, no? So mag-specialize tapod ka, MST, Master of Science Teaching, no? And then dili pa ka kontento PhD pag yun, no? Nagami taas kaayo, unya masuko siya kung naisa ka title malimtan og butang. No, yeah, that is mo nang ginatudlo sa world, 'di ba? Unsa pa? No? Kung president ka, no, 'di ba? Na remember na ako dai tong May 1, 'di ba nag-adto diri si President Marcos, no? Sila Jemar gabi na mag-uli kay nag-prepare jud, no? Nag-prepare jud kay naa ang president, no? Ana good. And unsa pa? CEO. Okay, ina sa exam sa SOL1 na ay CEO, naabot si CEO pero naa siya kuan lang, wa siya nagpakilala. Okay, pastor or direct pakatawa lang ta mo kay para di mo makatulog. Amen. Lord, I cancel the spirit of katulogon. Okay, in Jesus name. Okay, unsa pa? Manager ka? Influencer ka? Di ba? Na-remember niyo na ato'y time nga puro tanan vloggers. No? Di ba? Mga kamangga. Hello mga kamangga, unsa pang mga di ba kay daghan di ba to natoy time no tanan vlogger na tanan no kay di ba dira kung influencer ka, vlogger ka, kung daghan kag followers, sikat ka, no? And di lang sikat ka, daghag kwarta, no? And kung daghan kag kwarta, di ba? Feeling nimo powerful na ka. Kay ana man sa world. Kung wala kay kwarta, luoy-luoy ka. Di ba sa pamilya, no? Normal sa pamilya pag mga kwartahan kay ang family, parente. Pag dili gani kwartahan, di ba? Ay layo-layo na namo nga parente, no? So ingana ang ginatudlo sa world. Okay. But in God's kingdom, greatness is not about the title you carry. It is about the heart you have. Kung mamatay, di ba ta? Kung ang lapida, wala, may gibutang dito nga, imuhang title, ingon ani ka, no, manager ka, pila ka to. Wala man, di ba? Wala may nakabutang kung mamatay ta. Unsa lang, no, di ba? Kung unsa ang legacy nga atong gibilin diri sa kalibutan. Maura man na, no, ang makita. A person may have a high position but still not be great in God's eyes. A person may have authority but use it with pride. Usahay manggod kung tagaan-tag authority, di ba? Kung ikaw ang OIC karon, no? So, feeling ka kay tagaan kag authority na magbadlong sa imong mga So, usahay masudlan siya og pride. A person may lead many people but serve no one. A person may be respected publicly but be selfish privately. So, why does the posture of the heart matters? Because God looks at the heart, not the position. No? Bisag unsa pa itong natapos, unsa pa ito ang kuandre sa kalibutan, wala na ginatanaw ni Lord. Ang iyang gitanaw is ang sulod sa ato ang heart, no? Atong kasing-kasing. Position is what people see.
Posture is what God sees. Okay? So naadaray image no gi-compare ang position versus posture. Okay? So, 'di ba sa position, look at me. Tan-awa ko, no? Tan-awa ko akong ginahimo. Okay? But sa posture, let me help you. Next, seeks recognition. But sa posture, seeks to reflect Jesus. Position, no? Climbing up. 'Di ba? Promotion after promotion. But posture is stooping down. When you are sa position is where you are placed, posture is how you carry what was given to you. No, ni dako ba imong ulo kay maayo ka nga singer, no? Rising above others. And then sa posture is lifting others up. Okay, so this is why in 1 Samuel 16 verse 7, no, is very important. Kay when Samuel was looking for the next king of Israel, he looked at outward appearance. But unsa ang gi-remind sa iya ni God? God reminded him that man looks at the outside while God looks at the heart, no? So, no matter kung unsa ta karon, no, sa atong situation, unsa ato ang ingani lang manggod ko, no, dili na nato ilang lang. Kay naay purpose ang tanan nganong gibutang ka ni Lord dira. Amen. No, mo nang nakanindot ba kung naagod ta naga-church ta, naga-LGS, ay naga-LG ta, naga-LGS ta. Ang ato kong insecurities, maano nato ba nga ay dili day ko dapat ma-insecure sa iya ha, nga dako iyang sweldo. No? Dili day ko ma-insecure sa iya nga sabay lang mi nagsulod. Tapos karon high na siya. No, dili. Kay dili man na competition, no? Ang importante is ang imong heart kung okay ang imong heart, no? Mao jud na, okay? So God is not impressed by position without humility. God is not impressed by title without character. God is not impressed by leadership without servanthood. No? There's an illustration here. There was a large church that held a big conference. Thousands of people attended. The speakers were well known. The worship was powerful. The program was excellent. After the event, people praised the pastors, the musicians, the organizers, and the leaders. But almost no one noticed the elderly man who stayed behind every night. He quietly cleaned the toilets, picked up trash, wiped the floors, arranged the chairs, and made sure that the place was ready again. And then one day, someone asked him, "Why do you keep doing this, no? No one even sees you." Pero unsa ang giingon sa elderly man? He smiled and said, "God sees, and that is enough." No, makahilak. No? Kanang usahay man gud, we need recognition, no? We need good job ta, no? Pero di ba, nakakita si Lord sa atong ginahimo. Even pagpalong sa CR, sa suga sa CR, di ba? Usahay dili mapalong walay tao, no? So, nga good, isa na siya kanang naga-help ta ba? Kay this is dili lang man ilaha mami ug daddy ang church building sa atua man ni tanan. That is why magtinabangay ta makakita tagugaw, no, makabasura, puluto nato because atua ni alagaan nato ni. And dili ta magulat nga makita ta ni mami ni daddy nga namulot kay ingnon ta og very good. Limpiada kay kaga. No? Dili, no? Because nakita ni Lord ang atong ginahimo. Okay? Kung tagalimpyo ka sa church, dili ta magbagulbol, no? Dapat do it with love. Kay, di ba? Nakita man na ni Lord. Si Lord man ang importante, no? Kay ang tao malimtan ra na, di ba? The man understood something many people forget. Greatness is not always being seen. Greatness is being faithful before God.
So dili ta mainggit sa ato ang mga pau leaders diri nga nagkanta, no? Gusto jud nako dira bawa man ko gi no? Dili kay ang ginatan-aw no ni Lord no is ang ato ang heart, ang ato ang faithfulness. Pwede ko mag-preach diri pero walay faithfulness ako no? Pwede magkanta diri ang mga pau singers pero walay faithfulness, no? Performance, 'di ba? Ang importante is we are faithful. That is why dili basta-basta nga mo saka ta diri amo kanta ta diri without, 'di ba? Gina-check gyud, 'di ba? Gina-check kung naga-devotional ta. Dili lang ta double nga kanta diri. After that, asa ang mga pau singers na asa gawas nagkape-kape, na asa gawas nagtulog, no? Dili. No, dili ingon ana. Ginatan-aw gyud ni Lord ang ato ang faithfulness. Oh, let us check our motives, not just sa mga pau singers but to all the leaders. Kay ang word ni Lord para ni sa ato atanan. Amen. Sila lang good perminti ang ma-example kay sila man perminti ang naadare every Sunday, di ba? Public ministry man kaya ayaw mo ka-hurt. Nganong kami man perminting example, no? Ayaw mo ka-hurt kay sorry. No, ang mga dancers po, no, sorry. Gusto man ko na ako maging singer. Okay, no, sorry, no. So, mo na, no, ayaw mo ka-hurt. Kanong kami na po example. Because, naamo sa public ministry. Even kami na mga pastors, no, we have to be careful gyud sa amo ang mga actions. Okay? Kaya pwede ma-stumble ang mga tao tungod sa atua. Amen? No? Diba? Kay, kanta ka diri. O, sige, apil na to ang sayaw. After sa gawas, nagsigarilyo. Diba? Na yung mga ingana. No? So, muna, ginaano gyud ni Mami ang mga pau, ang dancers, na asa atubangan. No? Naagyod, maging model gyud ta. Amen? O, dili magsigig lakaw-lakaw. Okay? Sige. So some people, no, gusto nato palakpakan sa ata bago ta mag-serve. Some people need recognition bago magtabang. Some people move kung ang ilang pangalan basahon, no? Some people maghatag kung ang ilang pangalan pasalamatan, sponsor, no? Ana. But even no one sees me, no? Ano na sa tong heart, i-declare gyud nato ni be, even no one sees me, God sees me. Even no one thanks me, God knows my heart. No? Na-remember lang nako baka nagong naa kay tagaan tapos wala man lay thank you, ma-hurt ka, no? But di ba si Lord kabalo sa imong heart, no? So di ta maano kay we give because out of unsa dili nga napugos ka, no? So ingon ana kanang ano ba naalang ko'y na-remember. Okay. Sige. No? And that is posture. Because in God's kingdom, greatness begins in the heart, no? Sa heart jud, mo ginang guard my heart, Lord. Every day, Lord, guard my heart, no? Lord, no, tabangi ko, Lord, na okay jud ang akong heart. Kay pwede jud ta, no, mawala, no, kung dili pud nato i-guard ato ang heart. You may not have a title, but you can have humility. Wala man kay title dari ano, but naa kay humility, and that is enough. You may not have dari as a stage, pero naa kay faithfulness, no? You may not have recognition, walay nag-recognize sa imuha, but you can have obedience, no? Mao na ang importante. And that is greatness. Okay. So, unsa man nate, no? Di na lang ko magnuning kamot, oy. Okay na ko, no? Okay na ko ani, no? Kay dili man day nagsukatan ang ano. Okay? God looking at the heart does not mean you stop dreaming or aiming for higher things. Wala giingon ni Lord na di na ka mag-dream, di na ka mag-aim high, di na ka maningkamot. It means you pursue those things with the right heart posture. Amen? No? Because God is not against ambition.
Okay? Dili against si Lord anang mga ambisyon ta nga madato. Kinsa diri wala nang ambisyon nga madato? Ako nag-ambisyon ko madato, no? Kinsa diri ang wala nang ambisyon na ma-promote, no? Teacher one na lang kataman forever, di ba? Dili against si Lord ana. Unsay ang He corrects the wrong ambition. Kung ang ato ang ambition is against na siya sa will ni Lord, kana ginakorekta niya. So there is a big difference between wrong mindset and right mindset. When we say wrong mindset, like for example, I want a higher position so people will see me and respect me. Diba? Gusto na ko maging principal para irespeto ko. Pwede man tayo irespeto, bisag wala tay title. No? Muna, wait until you become. Muna, maningkamot ka para maging pariho ka sa imong boss. No? Ingon ana ang mga wrong na mindset. No? Right mindset is, Lord, if you promote me, help me to be humble. No? Lord, kung ma-promote ko, Lord, bakuha na ako ng promotion, Lord, tabangi ko na maging humble ko, Lord, na ako'y heart na kanang na humility. No, dili kay na promote ko, na dawat ko because magaling ako, no? So mao na ang ato ang ipag-pray jud, no, every time look ta for higher position or naga-pray ta og mga trabaho, no? And Lord, kung makuha ko ana nga trabaho, Lord, no, or makuha na ko na nga deal, Lord, tabangi ko, nagamito na ko na siya to serve others, no? Kanang maka-share good ka sa uban, no? Dili kay gusto nimo ma-promote para, no, lalo na sa pamilya, para ilun jud ko nila nga pamilya ko, or para ako nagmata ang mga nagkuan sa amo ang pamilya. Di ba na may mga ingana, no? Gina-down imong pamilya, gusto nimo maningkamot para dili na i-down ang imong pamilya, no? So, ang bottom line here is God does not destroy dreams. He purifies them, no, rather. Pwede kita mag-dream bigger. Kisa man di ba si Lord ginatagaan man taniyag dream? No? Pwede kita mag-aim higher, no? And mag-grow ta, no? Dili physically ha, mag-grow ta, no? As a person, no? Pero, no? Pwede kita mag-dream big. Ang ato lang yung tamanan is ang dapat natay right posture of the heart. Naatay kana humble ta, no? Servant-hearted and God-centered. Dili kay nadawat na kasi nga nga posisyon, nawala na pud ka kay Lord, no? Dili ingon ana, no? Dapat padayon lang gihapon ta. That is why sa mga nagapangitag trabaho ang ipag-pray jud nato, no? Prayer po na nako dati itong nagapang-apply ko, Lord, tagai ko work nga friendly sa ministry. Na dili maapektuhan ang Sunday, no? Ang ang LGS, no? Kay ihatag na ni Lord because maupod na ang desire niya sa atua. Amen? Next. Okay. So, in God's kingdom, no, He doesn't just bless the dream. He also forms the dreamer. Kay naana na ang dream nimo, naka-prepare na siya. Pero bago na nato makuha kana nga dream nato, gina-form sa ta ni Lord. Gina-form sa ang atuang character. Amen? Okay, second point. Greatness is serving, not being served. Jesus told His disciples, not so with you. Okay? I-warningan niya, no? The world says greatness is being above others. But Jesus says, greatness is bending down to serve others. So, here, in the culture of the disciples, leaders were expected to be honored, obeyed, and served. Okay? Halimbawa, i-invite ka ba sa imong disciple, tapos, busy man imong disciple, wala ka na, naatiman pag-ayo during that event. Nang luodain ka, kay wala ka giatiman. Leader, baya ko niya, wa ko niya giatiman. Ara ko sa daplin, no? Dili, ingon ana, no? Kay,
kanang ingon ana sa mga disciples ni Jesus dati, no? Ay sa mga disciples ni Jesus rather, he completely changed that mindset sa iyang mga disciples. He thought, no, that being or kanang mag-gain tag importance, no, it is about carrying responsibility. Abi ninyo, dali maging leader, no? Kay gusto na ko maging leader para sikat ko. No. The higher the leader, the deeper the responsibility to serve. Okay? Mas grabe ang atong responsibility na mag-go down pa gid ta, no, mag-humble down pa jud ta. Real authority is not proven by control. It is proven by care. Okay? Dili nato sila kani akong gusto ga, no, lalo na sa mga disciples nato. Dili nato sila i-control, but ipakita nato na naga-care ta sa ilaha. Real leadership is not about how many people fear you, but it is about how many people are strengthened because of you. When a leader serves, people feel cared for, no? Respect naturally grows and influence becomes lasting. Kung ang leader, siya ang nag-serve. Diba? Bago ta maging leader, dapat we must be a servant first. So there are people who want the benefits of leadership, but not the burden of service. No? They want the title but not the responsibility. Gusto lang na ako ang senior pastor, pero ayoko tagaig responsibility. Ayoko ipahibalo sa mga problema sa inyong mga disciples. No? They want the honor but not the sacrifice. Ingon si Jesus, not so with you, meaning my followers must live differently. Okay? So, greatness, ang kay Jesus, no, Jesus was teaching that His kingdom has a different standard. Greatness in the world is about position. Tama man, di ba? Kung makita nato ang tao nga, ingon ana da iyang position, di ba? Lahi atong pagtagad. No? Kaysa sa makita nato ang tao nga kanang ordinary people lang, lahi po datong pagtagad. Oh, kay mauna ang standard sa world. Greatness in God's kingdom is about service, no? Bisag kinsa pa na siya, no? Atimanon jud nato siya. That is why there is a church, no, gina-practice gid nato that i-welcome nato ang tanan, di ba? Kay may siguro kana basi di ay kana nga tao na adto diri sa church kay nangita og comfort, no? Nangita og belongingness. And then pag abot niya diri wala siya gipansin, no? So di ba? So mo na, no? Illustration. A CEO of a large company once visited one of his branches. The employees were nervous. They expected inspection, criticism, and pressure. No? And gaano sila nga madto ang CEO pasig mangita og mga mali lang, no? But instead, the CEO quietly went to the break room. He prepared coffee, he served the employees, he asked how they were doing. He listened to their concerns. And one employee was shocked and asked, "Sir, why are you doing this?" No? Kay bra karag himala, no? Boss nimo tapos mo'y nagtimpla og kape, di ba? The CEO replied, "If I do not serve the people who work with me, I do not deserve to lead them." No? So ingon ana dapat kita ato ang mindset, kita ang mag-serve, no? Kita ang mag-serve. Yun. That day, the employees did not simply respect him because of his title. They were inspired because of his humility. Amen? Why? Because people are not moved only by power. People are moved by humility, kindness, and genuine care. Mao man na ang atong gusto, di ba? Ma-amaze di ba ta kung ingon ana na siya, no? Ing ana iyahang posisyon, no? Siya ang pinaka-head, pero kung nagud siya humility, no? Ma-feel gid nato nga hala, naga-care siya sa kuha bisag ingon ani lang ko. No, ma-amaze ta sa ing ana nga heart. And because of that, ma-inspired ta, no? Hala, kanindot sa iyang heart. Gusto na ko yung anak pod, no? Anak good, no? A leader who only wants recognition may gain attention.
but a leader who serves gain trust. Okay? So kani siya, dili lang ni siya sa pastors lang na, sa leaders lang na, no, sa mga leaders lang na diri, sa manager lang na, dili man ko manager, wa man ko'y title, ilaha lang na kana nga word, no? This applies to all of us. Working mother, full-time mother ka, no? Sa balay lang ka, or asa ka ang gibutang ni Lord, no? Especially sa family. Greatness is seen when we serve our family, no? Not when we demand everything to be done for us. Diba? Kung ang atong mga anak, despite sa kabisi nato, kung i-take care nato sila, lutuan nato sila, lahi ang impact. Happy kaayo sila nga dili ma-explain. No? So, ingon ana, dili nato ikuan ba nga, ay, ingani ramang good ko, no? Ingana mang good akong testimony. Nag-working ko sa MSU, no? Ingani, tapos pagbantira day ko akong anak, no? Full-time mother lang day ko. No, ingon ana, kay wa ko kasabot, no? That being great is not about na kay trabaho or unsa, no? Pwede ra gyud sa balay ka gihapon mag-serve sa imong mga anak, sa imong bana, no? 'Di ba? That is greatness, no? Amen. At work, greatness is seen when we support others, not when we step on others to get ahead. 'Di ba? So example na ko kagaina, no? Last year, ang promotion sa Teacher 3. Tapos, pagka mga November, na ay bagong memo na pwede nami mag-apply og Teacher 4, ang mga Teacher 1. Kay dati, dili ingon ana 2, 3 pag yun. So, pwede nami mag-ambak, no? Kung ikaw ba, ana, Teacher 3 ka, na-promote ka, tapos, ang imong kauban na mas higher na noon sa imo kay nag-Teacher 4 siya, no? So, dapat dili nga na, no? Di ko gusto malang mga, no, dili ingon ana ang greatness. Ang greatness is, sige, apply. Testing lang good, no? Wala may mawala sa imo kung testingan nimo, no? Di ba? Ay, kabala kasi Lord man ato ang backer. Di ba? Kanayana good. Kana siya kung kay daghag mga tao nga kailangan og encouragement. Amen? No? In church, greatness is seen when we help without needing attention. Pwede kita magtabang nga walay nakakita sa atua, no? In ministry, greatness is seen when we build people, not when we build our own name. Pwede man gud ta maging sikat na pastors, na leaders, ikaw pinakadaghan network, pero wala kay na-empower nga leaders. Di ba? So, paunsa daw makita kung ang greatness if, no? When we build people. Okay? So we just attended pastor's conference last Friday and Saturday, no? Pero di ba na diri sa tuan natay LGS. Na-stop ba ang LGS because wala ang mga pastors o associate pastors? Wala. Because, no, kitang tanan, no, ang ato ang leader, ato ang pastors diriya is na ay mga gina-empower nga leaders. No? Glory to God. Nga bisan pag muadto naay mga conferences, naay mga seminars, no, ang head, ang pastors, dili ma-stop ang ministry because kitang tanan, no, gi-empower ta sa atong leader, no? Dili kay ako lang jud pwede ang mag-preach dira, no? Dili ingon ana. So, kung napansin ninyo, ang ato ang host pastors, no? Dili sila ang every Sunday naga-preach diriya. Naay mga associate pastors because, no, kumbaga kung sila lang makapoy gyud na sila, no? So mao na nga ginatudluan ta, gina-empower ta nila para if wala sila naay adtuan na ay o ikaw makatanggi pa ba ka? Yes me, ana na lang jud. No? Na-amaze ko. Good job kay Ate Titing, no, last Friday. Na-amaze ko kay wala dyan siya dito sa, kitanaw na ako sa GC ba kung mo reklamo good siya? Wala gid siya nagreklamo. Yes lang gid siya. No? Amen. So, maunang ingana, that is why, mag-ready gid ta. Mag-devo gid ta. Kay kung atasan ta, usahay ba yan, na ingana, pina-uptick. Okay? Dili lang primary 12 ha? 144. Dapat mag-devo gid ta kay nga naman. Kung mukalit rag ingon si mami, oy, ikaw sa mag-share karong prayer meeting ha? Oh, kung wala ta nagadivo, wala unsay akong i-share.
No? So mo nang nganong ginatudloan ta magbasa og Bible? It's because no, para kung i-point ta sa atong leader nga ikaw mag-challenge ga ha, ikaw mag-speak o karong kuan ha, prayer meeting, naa kay sandata na dayon kay word, yes dayon ka, no? Bahala na nang kakulba, mawala ra na, no? Natural lang ginang makulbaan, even kami, no? Kita man siguro ninyo, no? Makulbaan gihapon because wala ta nagadepend sa ato ang sarili. Nagadepend ta sa Holy Spirit. Okay? Third point. Jesus is the model of true greatness. So in John 13 verse 12 to 15, Jesus washes the disciples' feet. In Matthew 20 verse 28, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Sige, basa tabi para mawala ato ang katulugon, no? But to be served and to give His life as a ransom for many. In Philippians 2 verses 5 to 8, nakabutan dito, no? Jesus humbled Himself and became obedient even to death, rather. So in Mark 10 verse 45, Jesus came to serve and give His life. So, Jesus, the model of true greatness. Jesus did not only teach servant leaders, He lived it. No? Gikinabuhi niya through His action. So, mao po datong ipag-pray, Lord, tabangi mi, Lord, na ikinabuhi namo kung unsang among ginaingon sa among mga disciples. No? Dili nga, kamu lang. Kamu, para ni sa inyo ang word. Kay kamu ang makasasala. Ako, pastor na ko. Perfect na ko. No? Exempted na ko. Dili, ana. No? Dapat makita muna. No? Makita sa atua. We are not perfect. No? Makasala. Mauna nga, magdapaning kamot jud na to live ba what we preach, no? Maningkamot jud ta, ipag-pray jud, ihilak gyud na nato kay Lord, kay tao raman ta, makasala og makasala ta, no? Jesus did not stay distant from people. He spent time with them, no? Gusto ni Jesus, no? Fellowship, no? Spend time with them. He listened to them, helped them, no? Fed them, no? Healed them and cared for them. Even though He was Lord, He chose to serve instead of being served. Lord na gani siya, no? Anak na siya, Son of God siya. Pero He chose to serve. He did not only preach humility, He practiced it, no? By the way He lived. Even though He was powerful, He never acted proud or above others, no? Unsa yang gihimo, di ba? Gi-welcome niya ang mga bata. Okay? Nag-spend time siya sa mga ordinary people. Touch the sick and serve His disciples. He chose humility instead of seeking honor and recognition. Okay? He did not only command sacrifice, He became the sacrifice. He did not simply tell people to give or surrender something for others. He willingly gave His own life out of love. Jesus showed that the true sacrifice is not just about words, but about giving yourself for the good of others. Okay? So, illustration, okay, the towel and the basin. Okay, sige ga, pa-forward na lang ko ga. Imagine you are in the upper room in John 13. Makita natin sa John 13. The room is quiet. Dust is still on everyone's feet from the road. No servant is there, so no one moves. Then suddenly, Jesus Christ stands up. Jesus, the one they called teacher, the one they knew was Lord, He takes a towel, kneels down, and begins to wash their feet. He comes to one disciple, washes. Another, wash. Then He comes to Peter, si Tomas, then Judas Iscariot. Jesus knows, that the betrayal is already in motion. He knows that the kiss is coming, but still He washes His feet.
Diba? Kabalo si Jesus na i-deny siya ni Peter 3 times. Pero gihugasan gyapon niya ang tiil ni Peter. Si Judas, no, gikis siya, no? Kabalo siya na i-betray siya. Pero unsa yang gihimo, hugasan gihapon niya. No hesitation, no bitterness, no announcement, just quiet, undeserved love. No? Okay, next slide. No, let us translate that scene today. What if the person you struggle to serve is your Judas? No? The one who ignored you. Ba na yung mga nga ihatag ni Lord sa imuha, maging disciple nimo nya. Hate kayo nimo siya before, no? The one who talked behind your back. The one who disappointed or hurt you. Okay? Because greatness is the kingdom, in the kingdom is not found at the top of the ladder, in recognition or in applause. It is found on your knees with a towel in your hand. Amen? So the question is not who deserves my service, but the question is, will I serve like Christ even when it costs me? Will I share Jesus to them, no? Nga gibetray man ko niya, no? Gisiraan ko niya, giskam ko niya, no? No? Ipakita pa baghapon nato ang love sa iya, ha? No? So mao na, no? Ang ato ang question gyud is, will I serve like Christ? Yes, kung kita lang di jud, no? Lalo na sa ato ang flesh, pag once na masakitan ta, di ba? Maingon gyud tag dili pa ko ready, ipasaylo siya. No? Dili basta-basta iyang gihimo sa ko. Sangko sa langit ang akong kalagot. No? Di ba? Gitanuman ako og kawayan. No. Gisulat na nako sa hangin. Ang utang na ito gisulat sa hangin mawala. No? Anak good. Di ba? Ako, I am not exempted to that. No? I-check yun na to atong self ba, Lord? No? Kung na-hurt ka sa isa ka tao, willing ba ka mag-forgive? Kung kita-kita lang, it is impossible. Di ba? Pero kay Lord, di ba, forgive. Si Lord gani, gi-forgive ta, despite sa ato ang mga sala. Kapila ta gi-forgive. Diba? Pabalik-balik ang sala, pero unsa, forgive lang gihapon. So, mauna, lisod jud siya. No, I am not exempted to that. Lisod mag-forgive. Lalo na kung na-hurt jud ka, betray ka, no? Tagus pa sa pagduslak sa imuha. Pero, mo gani na, ginatudluan ta ni Lord differently. Kung sa world, yes, bahala ka, no? Pride. Oh, gilang. Balik lang gyapon na sa imuha, pero di ta ka mapasaylo, no? Remember, nganong usahagod ang blessing dili mag-abot because maybe naapay unforgiveness sa atong mga heart, no? Ang blessing nga ready na i-pour out ni Lord because of the unforgiveness sa atong heart, dili pa siya ihatag ibuhos ni Lord, no? Kay naapatay mga wala na forgive. Amen. Amen. Okay. So, kung magtanaw ta no sa kanang story no, Jesus was saying, do not only admire my humility, imitate it. Diba? Usahay man good, magtanaw gud ta sa no, I am not exempted to that. Magtanaw ta sa video, no? Kung sa ang sacrifice nga gihimo ni Jesus sa ato aboy, makahilak ta. Pero dili ta willing gayahon siya, no? Ay, forgive. Di ba? Unsa yang ingon sa katong duha ka tao? Lord, forgive them for they do not know what they are doing. Di ba? Wow, amazing kayang heart ni Lord. Pero kung kita na, no, we are not willing to do it. No? Unsa yang ingon, do not just admire my humility.
imitate it. Oh, just do it, no? Lord, tabangi mi Lord, no? Tabang Lord, kinahanglan gud ka namo Lord. Okay? Jesus served through sacrifice. But Jesus did not stop with the towel and basin. He went all the way to the cross. Diba? Mga tong giingon gaina ba nga to death, no? Diba? In Philippians 2 verse 5 to 8 tells us that Jesus humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Amen. Okay. So conclusion. The upside down kingdom. Okay. That naiduha ka hagdanan, no? A man had a dream. He saw two ladders. One ladder was crowded, people pushing, climbing, competing to reach the top. At the top was applause, but also emptiness. Pwede gid na abroad ta, daghan tag kwarta, ma-provide nato ang mga needs sa atong family. Nata sa top, pero naay emptiness sa atua, no? Another ladder was different. People was going down, helping others, lifting the weak, serving quietly. At the bottom of that ladder stood Jesus, and he said, "There is where greatness begins." Amen. So in God's kingdom, true greatness is not found in rising above others, but in lowering yourself to serve others in love. Amen? Okay, summary. In summary, number 1, sa ganito, to be great starts with the posture of the heart. Second, truth. To be great is to serve, not being served. And the last, Jesus is the model of true greatness. By true, authentic service, by true, great sacrifice. You know what? Kung kuan good kanang like sa discipleship ba, biglang di ba, nakompleto na imong 12. Okay na ko, tama na ko diri, no? Naging proud ta and biglang mawala, no? So dapat gyud ang atong heart, no, sa pag-discipleship is okay gyud ang posture sa atong heart. Kay eventually, kung dili okay ang atong heart, mga wala gyud na atong mga disciples. No? So mao jud na ang ato ang kuan ba nga, Lord, tabangi ko Lord nga dili ko maging proud Lord. Kumpleto na akong 12 Lord, tabangi ko Lord na mas all the more mag-win more souls pagid ko dira nimo Lord. Dili ko mag-stop lang diri Lord, no? So ana, okay. Are we changing? Yeah, amen, no? Sige. Are we changing? And then, let's apply it. No? Dili lang mo, i-apply na ninyo. No? Ako po, appeal ko. No? I-apply nato ni sa atong mga kinabuhi. Kaya? By God's grace, kaya nato ni. Amen? Amen. Okay. Sige, let us pray. Our Heavenly Father, God, we thank you, Lord, for your word, oh God. Thank you for reminding us that true greatness is not found in position, in power, in recognition, but in a heart that is willing to serve in love. Lord, forgive us for the times, Lord, that we wanted recognition, we wanted applause, oh God, more than obedience. Lord, cleanse our hearts, bag-uhag yun ang amo ang mga desire sa kinabuhi, Father God, and teach us to imitate you, not just kanang ma-amaze me sa imong gihimo, but Lord, help us, good Lord, to do it, Lord God, to practice it, Lord, and ikinabuhi good namo, Father God. Give us the heart willing to serve, even if when it is hard, Lord. Kanang to love, even if it costs us. To obey, even if no one sees. Holy Spirit, give us kanang form us in the kanang right posture gyud, posture of Christ, and remove pride, remove mga selfish na mga motives, ambition namo, O God, and tudluig gyud mi Lord na maging humble, O God,
Kung kami man, na kami as a church, daghan mi Lord. Lord, tudluy gud mi nga dili mi maging proud, oh God. But instead, Lord, mas mag-humble down pagid mi dira sa imuha, Father God. Lord, salamat, oh God. And Lord, help us that we will apply it, oh God. We will apply, oh God, start na mo, Lord, sa mga small act of service, Lord. Salamat, Lord, because you never condemn us, but instead, you encourage us, no, to repent, no, magrepent lang yun me, Father God, because we are not perfect, oh God. Salamat sa imong forgiveness, Lord. Even though we are unfaithful, but you remain faithful yun sa among mga kinabuhi, Lord. And we need you, oh God. We need you every day sa among kinabuhi. Every decision, oh God, na among himuon, kinahanglan ka namo, Father God. And salamat, Lord, na wala gid minimo gipabayan, oh God. Thank you for everything, oh God. Thank you for your word, Lord. And I pray that your word, oh God, will penetrate sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, oh God. And nagi transformation, Lord, na mahitabo sa among mga kinabuhi, oh God. That let our lives be a living testimony, God, nga naa ka sa among mga kinabuhi, oh God. Lord, salamat for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, sige. So, sa mga first-timers, okay, pwede na ako mahangyo to stand, no? So, kung maulaw mo, ubanan, wala sila na ulaw, no? Okay, praise God. Okay? So, maybe, no, kaning a word, no, nakadungog na kaani. But, you never made a personal decision to follow Him. No? Dugay na ta nagabasa kag Bible, no, nadungga na, oh wow, praise God, no? So wala na ako sila na kagainan, no? Praise God, okay? So, dayon lang ta. Jesus, no, did not come to judge us. Kung unsa man ang atong mga nahimo from the past, wala siya nag-adto diri sa kalibutan para i-judge, no? Kung unsa ang atong ginahimo. But He came to save you, to save us. He came to love you and give a new life, no? Naapay pag-asa na magbag-o ta, no? Naapay pag-asa ang atong kinabuhi. And today, He is inviting you, okay, to follow Him. I-clarify lang nako, no, nga salvation is not about religion. Okay? We are not using, no, we are not promoting religion dariya, but we are promoting, no, relationship with Jesus. Amen. So, if you are ready to turn away from your old life, no, and receive new life, I want you to lead this prayer. Akong pangutana is, are you willing to accept Jesus as your Lord and personal Savior? Yes, amen. Praise God, no? Praise God. So right now, no, I want you to lead this prayer, simple prayer, and take this prayer as your own. No? As your own. Okay? Ready na? So, and the leaders also will pray, no? Magsabay pod ang leaders. Okay? Let us pray. Lord Jesus, I come before you today. I admit that I am a sinner. And I need your grace. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sin and rose again to give me a new life. Today, I open my heart to you. Please forgive me for all my sins. Cleanse me and make me new. Lord Jesus Christ, I accept you as my Lord and my personal Savior. I chose to follow you. Lead my life, change my heart, and help me to live for you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. So,
Sige, pwede na ta maglingkod. So kung naamoy mga pangutana pa, no, you can ask the person who invited you. Okay? God bless us all. Welcome na to ang mga children, mga puya.